یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ عاشق کھانڈے سے خبریں سنیے۔ پہلے پیشیں سرخیاں۔ غریبوں کی خدمت اور محروم افراد کی عزت افزائی سرکار کی اولین ترجیح۔ وزیر اعظم نے ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے سرکار کے عزم کا کیا اعادہ۔ فوجی سربراہ جنرل منوج پانڈے کا راجوری پونچھ سیکٹر کا دورہ، انسداد دہشت گردی سے متعلق جاری آپریشن اور سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ۔ اٹل بہاری واجپئی اور مدن موہن مالویہ کی ملک کے تئیں عوامی خدمات ناقابل فراموش، ایل جی منوج سنہا نے کیا دونوں رہنماؤں کو ان کے یوم پیدائش پر خراج، اور پورے ملک میں منایا گیا جوش و خروش کے ساتھ کرسمس کا تہوار۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ غریبوں کی خدمت اور محروم افراد کی عزت افزائی اور ان کا احترام مرکزی سرکار کی اولین ترجیح ہے، جبکہ ملک میں 4 بڑی ذاتیں غریب، نوجوان، خواتین اور کسان ان کے بھائی ہیں۔ وزیر اعظم آج اندور کے حکم چند مل کے ورکروں کے 30 برسوں سے زیر التوا بقایا جات کی ادائیگی کے موقع پر منعقدہ مزدوروں کا ہت مزدوروں کو سمرپت پروگرام سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کی یہ ماہ پر مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے ورکروں کے لیے 2 ارب 17 کروڑ 46 لاکھ روپے کا ایک چیک سونپا۔ 5,000 سے زیادہ کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کو اس پہل سے فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے ورچوئل طور پر 308 کروڑ روپے کی لاگت سے 220 ایکڑ رقبے سے تعمیر کیے گئے شمسی توانائی پلانٹ کا بھی افتتاح کیا۔ اس سے بجلی بل میں ہر مہینے 4 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ریاستی حکومت ہماری سرکار اور اس کی گارنٹی سے متعلق سنکلپ پتر کو پورا کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ وکست بھارت سنکلپ یاترا میں شامل ہو کر سرکار کی تمام اسکیموں کا فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ یاترا جو اجین سے شروع ہوئی، مدھیہ پردیش میں 600 سے زیادہ جگہوں تک پہنچ چکی ہے اور لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نے آج راجوری پونچھ سیکٹر میں زمینی سطح پر سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا، جبکہ انہیں علاقے میں انسداد دہشت گردی سے متعلق جاری آپریشن اور سیکیورٹی گرڈ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جاری اقدامات کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی۔ فوجی سربراہ پونچھ ضلع میں پیش آئے حالیہ دہشت گردانہ حملے کے بعد صورتحال اور ملیٹنسی کی روک تھام سے متعلق اقدامات کا برسر موقع جائزہ لینے کے لیے آج صبح جموں پہنچ گئے، جہاں سے وہ سیدھے پونچھ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں گزشتہ ہفتے ڈیرا کے گلی کے نزدیک ملیٹنٹوں نے 2 فوجی گاڑیوں کو حملے کا نشانہ بنایا، جس میں 4 فوجی اہلکار مارے گئے۔ فوجی سربراہ نے فوجی افسران کے ساتھ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور علاقے میں ملیٹنسی کے خلاف جاری آپریشن کے دوران پیشہ ورانہ ضوابط عملانے اور تمام چیلنجوں کا مکمل جذبے اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہدایت دی۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے حملے میں ملوث دہشت گردوں کو پکڑنے کی غرض سے راجوری اور پونچھ کے جڑواں سرحدی ضلعوں کے پہاڑی علاقوں اور دیگر مقامات پر تلاشی کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ تلاشی کی کارروائی میں ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور نیم فوجی کمانڈوز کو تعینات کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز خاص طور پر پیر پنچال پہاڑوں میں قدرتی غاروں اور دیگر بلند مقامات پر کارروائی کر رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پنڈت مدن موہن مالویہ اور سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو ان کی یوم پیدائش پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا کہ مہامنا مدن موہن مالویہ جدید تعلیم اور صنعتی ترقی کے اہم معماروں میں سے ایک تھے، جبکہ اٹل بہاری واجپئی نے اپنی پالیسیوں اور عوامی خدمات سے ملک میں اچھی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ ایل جی غازی پور میں منعقدہ ایک تقریب پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مہامنا ایک آزاد مفکر، سماجی مسلح اور ماہر تعلیم کے طور پر ہمیشہ اعلیٰ اہداف طے کرنے پر یقین رکھتے تھے، اور وہ ہندوستان کی تقدیر اور نوجوانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے کہا کہ آن جہانی مالویہ نے اپنی حکمت اور اقدار کو اعمال میں لاگو کیا، جس سے تعلیم، ٹیکنالوجی اور صنعتوں میں نئے انقلاب آئے۔ انہوں نے کہا کہ خود انحصاری، سودیشی، تکنیکی تعلیم، خواتین کی تعلیم پر 20ویں صدی میں مہامنا کا ویژن آزاد اور آتم نربھر بھارت کے مقصد کو حاصل کرنا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے نوٹ کیا کہ مہامنا نے اپنی زندگی میں 2 اہم منتر دیے: پہلا صحیح طرز عمل کے ذریعے بھگوان کی عقیدت، اور دوسرا پوری لگن کے ساتھ قوم کی خدمت۔ انہوں نے کہا کہ پورے معاشرے کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب نئی رفتار حاصل کی جائے۔ ایل جی نے لوگوں سے کہا کہ وہ ملک کے ہر شخص کا عزم اور بیدار ذہن کو 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر کے لیے پرعزم ہونا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی
की ज़िंदगी, समाजी मसावत, सबको मसावी मौक़े और समाज में पसमानदा अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए वक्फ थी। वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उनका दौर और अवामी खिदमत में ज़िंदगी गुड गवर्नेंस के दौर की अलामत है। वो हम सब को लगन के साथ लोगों की खिदमत करने की तरगीब देते रहेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। बाकी खबरों का हिस्सा इस वक्फे के बाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। अब पेश है बाकी खबरें। आज मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का 99वां यौम पैदाइश मनाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंजहानी वज़ीर-ए-आज़म को इस मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया और नई दिल्ली में उनकी समाधि पर जाकर गुलहाए अक़ीदत नजर किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वाजपेयी जी अपनी पूरी जिंदगी मुल्क की तामीर के अमल में तेजी लाने में मसरूफ रहे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मादर वतन के तईं उनकी लगन और खदमात तरगीब का एक जरिया बनी रहेगी। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और दीगर सरकर्दा अफराद ने भी इस मौके पर गुलहाए अक़ीदत नजर किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आनजहानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपनी ज़िंदगी को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत के लिए वक्फ कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी शख्सियत और काम से जिसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, मुल्क की हर नस्ल को जज्बा हासिल होता रहेगा। वज़ीर दाखिला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात की उम्दा मिसाल हैं कि किस तरह कोई शख्स मुल्क, सकाफत और नौजवानी के बेहतर मुस्तकबल के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की आज़ादी और मजबूत निज़ाम तालीम के लिए उनके ताउन की वजह से ही उन्हें महामना का लक़ब हासिल हुआ। दुनिया भर में आज क्रिसमस की तकरीबात मनाई जा रही हैं। क्रिसमस के मौके पर मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ ईसा मसीह का यौम पैदाइश मनाने के लिए शहरों और घरों को आराइशी रोशनियों से सजाया गया है। मशहूर सयाहती मकाम गोवा में क्रिसमस का जोश खरोश काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। केरला में ईसा मसीह की पैदाइश को जाहिर करने वाले मुजस्मे चर्च में रखे जाते हैं। सयाहती मरकज़ गुलमर्ग में भी क्रिसमस के हवाले से खसूसी जश्न का एहतमाम किया गया, जहाँ मकामी लोगों के साथ साथ गैर मकामी लोग भी शिरकत कर रहे हैं। ईसाई बिरादरी के लोगों में खास जोश खरोश देखा जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एलजी के मुशीर आराध भटनागर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्रिसमस के मौके पर ईसाई बिरादरी को मुबारकबाद दी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब अपने इख्तितामी मरहले में है। अक्सर अजला में ये मुहिम आसान तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है, जबकि कई एक इलाकों में अब इसके इख्तितामी प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। इस यात्रा के तहत कस्बों और देहात में एक मुतहरिक कोशिश के दौरान लोगों को मरकज की जानिब से तामीर और तरक्की से मुतल्लिक फ्लैगशिप स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई और लोगों को दस्तयाब सहूलियात से मुतल्लिक आगाह किया गया है। जिला बड़गाम के देही इलाकों में ये यात्रा कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जबकि अब ये कस्बों और बल्दियाती हदूद में सरगर्मी के साथ जारी है।
एक रिपोर्ट के साथ बडगाम से हमारे नुमाइंदे। बडगाम जिले के देही इलाकों के कामयाब इख्तिताम के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा 22 दिसंबर से जिले के बल्दियाती इलाकों का इहाता कर रही है। पुरअसर इफ्तिताई तकरीब की सदारत कमिश्नर सेक्रेटरी खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूरी सार्फिन जुबैर अहमद ने टाउन हॉल चाडोरा में किया, जिसमें सरकारी अफसरान, मुतल्लिका वार्ड मेंबरान और मकामी आबादी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान शुरका ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन का बड़ी जोश जज्बे के साथ खैर मकदम किया और वजीर आजम के वीडियो पैगाम और दीगर फिल्मों की नुमाइश की गई ताकि अवामी बहबूद की खातिर मरकजी सरकार के इकदाम के बारे में बेदारी पैदा की जाए। इस दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी ने आम लोगों बिलखुसूस नौजवान तबके पर जोर दिया कि वो न सिर्फ मुख्तलिफ ऑनलाइन खदमात का फायदा उठाएं बल्कि उन्हें चाहिए कि वो मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प स्कीमों के तहत खुद की रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उन्हें इन स्कीमों से भरपूर फायदा मिल सके। इधर आज जिले के बीरवा कस्बे में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस संकल्प यात्रा में मौजूद अफसरान ने कहा कि इस यात्रा का मकसद उन तमाम अफराद तक फ्लैगशिप स्कीमों का फायदा पहुंचाना है जो अभी तक इन स्कीमों से फायदा हासिल न कर पाए हों ताकि पूरी कौम तरक्की की राह पर गामजन हो सके। खबरों के लिए बडगाम से मैं शौकत शाह। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान सूबे में सरमा की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में बारामूला, अनंतनाग, बांडीपोरा, बडगाम और शोपियां के डिप्टी कमिश्नरों के अलावा अमूरी सार्फिन और अवामी तकसीम कारी के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और R&B के सीनियर इंजीनियरों ने शिरकत की। रियासी जिले में सड़क के एक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 13 दीगर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा मोहरी इलाके में धमानी शिव मंदिर के नजदीक एक इको कार को पेश आया है जिसमें शादी की एक तकरीब में शिरकत करने के लिए कुछ लोग सवार थे। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन ने आज सदर दफ्तर बैतुल हिलाल जवाहर नगर श्रीनगर में साल 2024 का अपना सालाना कैलेंडर जारी किया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा के साबिक वाइस चांसलर कैलेंडर की इफ्तिताही रस्म के मौके पर मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।